Susumada naman po tayo ulit para po sa September 6, 2025. Okay, let's start sumada de fecha nationwide. Tignan lang po kung bet nyo po yan. Pero kung hindi po bet, okay lang po, no problem. And hindi mo po yan sa pilitan. Nasa inyo lang po yan kung gusto nyo pong tayan. Okay? And next, any area or location. Results po is pabalik-balik lang yan and palipat-lipat lang yan sila. Parang tao lang yan, pag-alagala. May paa. Bumagala. Okay, pick na lang po kung bet nyo po yan. Any area or location. Pwede nyo pong alaga ng 3 days to 7 days kung hilig po kayong malaga. Okay, next try for reason. Malakas ang ulan dito sa amin sa Bamban, Tarlac. Maingay eh. Okay, try for reason or location 25, 9, 18, 20, 14. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, mansary. Kung ano bet nyo po iparis, pwede. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Okay? Okay, next, 28 New Sumada. Pag wala po dyan yung area po ninyo, nandun po sa sinumada ko nung September 3. Kompleto po yun. 47 location. Okay, Tarlac, Isabela Capiz. Okay, pick na lang po. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Malakas ang ulan, tuwing gabi ang ulan. September na, maulan pa rin. Ay, sus mio, Marimar. Bulacan, Pampanga, Angeles. Bulacan, Pampanga, Angeles. Okay, pag may nakikita po kayong may bilog, pwede nyo pong alagaan yan. Yan, may bilog-bilog. Pero hindi po yan sure win. Okay. Cagayan Valley, STR, Ilocos Norte. La Union, Apayao, Negros Occidental. La Union, Apayao, Negros Occidental. Maulan dito sa amin sa Bamban, Tarlac. Pangasinan, STL, Rizal. Yan, merong bilog. Pwede nyo pong alagaan yan kung gusto nyo po. Alagaan nyo ng 3 days to 7 days. Pero not sure win po yan ha. Baka mamaya mag-expect po kayo na sure win. Hindi po. Kasi sa sugal po ay swertihan po manalo. And walang sure win po dyan sa STL. Manila City, Quezon City, Laguna. Sa palaran lang po dyan. Sa palaran Manalo. And walang sure win. Guide lang po yan, guide. Manila City, Quezon City, Laguna. Cam Norte, Albay. Guide tips. Cam Norte, Albay. Catanduanes, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental. Abra, Aurora. Abra, Aurora. Marikina, Kalinga, Monson Province. Baguio, Benguet. Ayun. Last na pala ito. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat. Okay, yan po ang aking sumada para po sa September 6, 2025. Thank you for watching mga kapatid. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po tayong lahat.